10. Chest back yan. Oh. Ulitin natin, di na video yung kanina, yung pisa. Dito. Shoulder. Hindi na Ulitin natin shoulder. Ayan, shoulder, hindi na video. Shoulder. Ayan, 12. shoulder. 12. Ayan, 12. Chest back. Chest back. Tapos chest back. 10. Diba? Chest back. Chest back. Okay. Tapos, 10. back figure. Diba? Back figure. DF. Back figure. Okay. 11. Ano pa next? Continuous length. Continuous length. 35. Sa baba. Habaan natin ito. Kasi magtaas ito eh. 36. 36. Ano next? Ha? Ano next? Next. Neckline. Back. Neckline? O sige. Bukan natin ang neckline. Neckline. Okay. 11. Bust. Gawagin natin ng konti. Bust. Delikado. 25. Waistline. Ito next. Waist. 25, no? Ang bust. Next Neckline waistline. mo lang, 25. Okay. 24 na lang. O na. Wala na masyadong malaki yun. 24 and a half na lang. Oo. Tapos yung waistline niya, Waistline. baka na maubod ng laki. 23. 23. Ang hips niya, Hips. Okay. $27. 7. Okay na. Sleeve Okay length na. wala na? Ay, wala na pala sleeve length yan, no? Body length. Meron na. Meron na. Yung length niya, full length. Waistline. Oo nga. Knee. Yung magmula sa figure, down to length, full length. Yun. Oh, yung ibang bata, ano na kayo dito, kid?